बाहाघर रे गोटे केमिति भाव में एयर पॉल्यूशन करुँच आपन कहीं चिन्हु ना आपन रविटकी छकरे खरारे टोपी फोपी बांधिकी नाचकूद करिकी डीजे बजेकी जीवा आपन कहीं चिन्हु ना किंतु आपणकर गोटे बाहाघर माने मु डीजे बजेकी जीवी नाचिकी जीवी से आपणकर एयर पॉल्यूशन जेते हो साउंड पॉल्यूशन जहाँ हो एवं जेते पैसा खर्च हो एटा एटा को आमे करि नथिलु एवं एटा हवा उचित न बोली आमे सेहितिपई कहितलु एवं आम क्षेत्र रे ताको आरंभ करिया पई चिंता करिछु तेरो जीरो बजेट रे मध्ये बाहागर हो जाय पारे गोटे झियोटे पुओटे को भल पाइला सेठी प्रतिबंधक ज्योतिष कोन करिवो अग्नि को साक्षी रखी अग्नि रखिले अग्नि लगेले कोन ताले पोल्यूशन हो आज्ञा कोर्ट साक्षी दबो अग्नि को साक्षी रखी मो मनोरंजन बाबू को साक्षी रखी देबी सुनंत कोर्ट आजि काल जो कॉन्स्टिट्यूशन हैला जो लॉ हैला अग्नि कोन साक्षी रखी कोर्ट ए बाई चिंदी बोली निकट रे हेतुवादी देवेंद्र सुतारकर झियो बाहागर होईची ए झियो बाहागर टिके भिन्न धरणर थिला ए बाहागर रे बाजा बाजी नथिला ए बाहागर रे मंत्र पढ़ा ही नथिला होम ही नथिला यज्ञ ही नथिला हाथ गंठी पड़ी नथिला कोर्ट रे मैरेज होइथिला आउ संध्या रे गोटे भोजीर आयोजन करा जाइथिला भोजी रे गोटे सभा करा जाइथिला ए सभा रे बर कन्या बसिथिले आउ बाहागर संपर्क रे आलोचना करा जाइथिला देवेंद्र बाबू एमतिया बाहागर आपण काहे की कले कारण आपण भगवान को विश्वास करंती नै बोली ना आ पछरे कोन उद्देश्य अछि देखो बाहाघर आज जो सिस्टम विभिन्न भाव देखिणी आज गड़ी आसी प्रथम आम बाहाघर व्यवस्थाटा यही भाव में नाला आज जो भाव में बाहाघरटी हो जड़े साधारण लोक पक्षरे करने अनेक माने कष्ट करने पड़ुछि अनेक माने झीटीए बाहाघर करने अनेक बापा माँ आज दिन में चिंतित अच्छा केमी कौन बाहाघर करेंगे तापाई जो जानी यौतुक दवाई पड़ो जदि गोटे झीटे भल बरटे जे निजे चॉइस करिछि ताले ज्योतिष आसी जाउछि तांकर कोन पड़ू नै राजजोटक सेपई भांगी जाउछि तेणु आमे चिंता कलु जे बाहाघर रे गोटे संस्कार लोड़ा तेणु जाति जातक यौतुक जजमान आ जाकजमक विभिन्न गोटे बाहाघर मो झीर मुता पूर्व गोटे मास पूर्वर पुओ पक्ष और झी पक्षर आम आप्लाय करूँ सरकार पाखे जे यही दिन आमर बाहाघर हम तेणु आपण मैंने आमर झील को रेजिस्ट्रेशन कराइबे तेणु से अनुसार आम से दिन रेजिस्ट्रेशन कराइलु सरकार नियम अनुसार झील पुओ 2 जन और आम पक्षर 2 जन पक्ष 2 जन माने रहीकि रेजिस्ट्रेशन कराइलु एवं सन्धार यही बह जो सब संस्कार लोड़ा जो वर्तमान बह संस्कार लोड़ा से संपर्क में गोटे आलोचना सभा करूँ जो थे कि 250-300 उपस्थित थे विभिन्न आलोचना है से मीटिंग रे बाहाघर देखो आम बाहाघर रे गोटे केमिति भाव में एयर पॉल्यूशन करुँच आपन कहीं चिन्हु ना आपन रविटकी छकरे खरारे टोपी फोपी बांधिकी नाचकूद करिकी डीजे बजेकी जीवा आपन कहीं चिन्हु ना किंतु आपणकर गोटे बाहाघर माने मु डीजे बजेकी जीवी नाचिकी जीवी से आपणकर एयर पॉल्यूशन जेते हो साउंड पॉल्यूशन जहाँ हो एवं जेते पैसा खर्च हो एटा एटा को आमे करि नथिलु एवं एटा हवा उचित न बोली आमे सेहितिपई कहितलु एवं आम क्षेत्र रे ताको आरंभ करिया पई चिंता करिछु आमे हेतुवादी माने केवल ए बिरयानी खाइबा बाई कोन थाउ ए बाहाघर रे केमिति कोन संस्कार आसीबो मल्ला परे कोन संस्कार आसीबो आपण मल्ला परे आमे आम शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करूछु कहीं ना आपन देखिए जनक घरे जिते बड़े गोटे शव पड़ी एवं सी गोटे अर्निंग मेंबर घर चलाउथिबा लोकटी मरी जाउची ताकू आमे खीरी पूरी दाबी करूछु एबे तो मद दाबी करूछु आगे ताकू उठाइया केमिति से परिप्रेक्षी में आम हेतुवादी माने मृत्यु पर शरीर दान गोटे आंदोलन आरंभ करूछु ओडिशा रे एवं ताहा वर्तमान पर्यंत प्राय 600 रु अधिक आमे मृत शरीर विभिन्न मेडिकल कॉलेज को देइछु प्राय 10,000 रु अधिक लोक घोषणा पत्र करछन जे आमे हमर शरीर दान करिबु से भली भाव में बाहाघर रे मध्य आमे किछि रिफॉर्म करिया पई चाहूँ तेणु जीरो बजेट रे मध्य बाहाघर हो जाय पारे गोटे झीटे पुओटे को भल पाइला सेठी प्रतिबंधक ज्योतिष कौन कर ज्योतिष जदि एत देखिकी कहीदे जे आंकर किसी परवर्ती अवस्था हम ताल सेटा कौन तांकर सेटा 100% सक्सेस हम ना तेणु बाहाघरटा को केमिति भाव में सरल संक्षिप्त एवं खर्च रहित हम से विषय में आम चिंता करा करूँ मु भावुची 100% सक्सेसफुल होती कारण मत जी खर्च करने पड़ी था
ମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଗୁନି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଛି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଥିଲା ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାହାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି। କଟକ ସହରରେ ରାଣୀହାଟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ମୁଁ ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ପ୍ରାୟ 100-150 ଲୋକ ଧରିକି ଚାଲିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍, ପୁରୁଣା ଚପଲ ସେଭଳିଆ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ମଡ଼େଲରେ ବାହା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ, ଝିଅ ବେଳକୁ ଟିକେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଟା ନ କରିକି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ଫୁଲମାଳକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ବାହାଘର କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘରଟା ତ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାର। ବାହାଘର କେବଳ ସାର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହିଁ ନୁହଁ। ବାହାଘର ମାନେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତିନିଟାର ମିଳନ, କେବଳ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ନୁହଁ, ଏ ତିନିଟାର ମିଳନ। କେମିତି ବାହାଘର ଯେଉଁ ଆମର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଥିଲା, ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ବଟ୍ ଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଡିଜେ ବଜେଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ବେଦରେ ବା ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ର ବା ଘିଅ ଜାଳିବା, ସବୁ ଜାଳିବା ଏସବୁ ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ବହୁତ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜନ୍, ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମ ରିଜନ୍, ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା ରିଜନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମକୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସବୁ ଜାତିକି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାଘରଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ। ବାହାଘରଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସଂସ୍କାର କାହିଁ ବନା ହେଲା? 16ଟା ସଂସ୍କାର। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ନେଇକିରି, ପୂର୍ବଠୁ ନେଇକିରି ବ୍ରତ ହେବା, ବାହାଘର ହେବା, ମରିବା, ମଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ରହୁଛି 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମାଜରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିବ ଦୁସୁଥିଲା, ରଖାହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ସୁତାରାବାବୁ ଯେଉଁ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା ମିସ୍। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ବୈଦିକ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ, ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ଏମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ସଂସାରର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଫୁଲ ଦେବାନି ବା ଚାଉଳ ଦେବାନି, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳେଇବାନି ବା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାନି, ଏଥିରେ ଏସବୁ ସାତ୍ବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କରାହେଇଛି। ବାହାଘର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାତ୍ବିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏହା ଗୋଟେ ତାମସିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆମେ ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ସାତ୍ବିକ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳନ କରିବା ବା ଗୋଟେ ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ, ଆମେ ବାତାବରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସାତ୍ବିକ କରିପାରିବା, ତ ଗୋଟେ ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ରିସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପବିତ୍ରତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇନୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଫୁଲମାଳ ଲଗେଇନୁ, ଫୁଲମାଳ ଦେଇନୁ, ତ ପବିତ୍ରତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପବିତ୍ରତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ, ଫୁଲମାଳ ପକେଇଲେ ଖାଲି ପବିତ୍ରତା ହେଉନି। ଫୁଲମାଳ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ଫୁଲ, ଆପଣ ଫୁଲମାଳ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଦର ବି ପକାଇ ପାରିବେନି, ସେଇଟା ତ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବନି ନା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ବା କାଠ ଜାଳନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ କେଉଁଠି ଭଲ ପହଞ୍ଚଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଘିଅ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏତେ ତା ଦେହରେ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଜଳାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛୁ। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମୋଡିଟି ଭାବୁନି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି, MSW କରିଛି, LLB କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କମୋଡିଟି କାହିଁ ଭାବିବି? ଗୋଟେ ଦାନ କରିଦେବି ମୋ ଝିଅଟାକୁ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଇଏ କରିଛି, ତାର ସେଇ ଦମ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କମୋଡିଟି ଭାବିନି କାହା ପାଖରେ ଦାନ କରିଦେବ ବୋଲି। ତାର ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ମନେ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ହେବ, ପିଲା ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଦ ପିଇବ, ଖାଇବ, 8-10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ବୈଦିକ ରୀତି। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମେହେନ୍ଦୀଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କି? ମେହେନ୍ଦୀ, ସଙ୍ଗୀତ ହେବ, ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ହେବ, ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ମାରିକି, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହାଘର କଲେ କେତେ ପଇସା ହେବ? ସେ ବାପା ମା ତା ଜୀବନ ସାରାର ଇନକମ୍କୁ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଲୁଟେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ତା ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକିବେ। ଏଇଆ ହେଇଛି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ
ଯେ ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ କି ଖରାପ କରିଛୁ ତା ନୁହଁ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାତକ ମିଳୁନି କାହିଁକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଦେବେ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏସବୁ କଥାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଏ ଜାତକ ଯେହେତୁ ପୁରା 100% ଫଳ ତେଣୁ ଜାତକ ଯୌତୁକ ଯଜମାନ ଜାକଜମକ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିକି ଆମେ ବାହାଘର କରୁଛୁ ଏ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ନୁହଁ ଆମେ ଅନେକ ବାହାଘର आ भीतर करूँ सरकार जो फॉर्मेट संवैधानिक अनुसार सरकार जहाँ स्थिरीकृत कर प्रत्येकटा बाहागर रेजिस्टर्ड हवा दरकार ना झीटी विदेश जीव केमी जापर ना विदाउट पासपोर्ट मिल ना जदि सी आपणकर रेजिस्ट्रेशन न हो तेणु यही को फर्मालिटीज को मेंटेन करी आमे करिछु एवं जेमिति कहले मंत्र से मंत्रटा कौन आपण ओडिया करिक थरे कहतो केही जणे हिले बाहा हेबेनी से मंत्र कौन कुआई चतुर्थी हम चतुर्थी माने कौन 3 दिन जाक बाहा सारा पर आमर परंपरा थला अन्य 3 दिन क्या सब से झील को दिज्व तापर चतुर्थी हम एवं ये जो नांडीमुखी श्राद्धता भितर गोटे होगी विभिन्न कथा अच्छी मुझे धनेश्वर महापात्र को पचारि विशिष्ट संस्कृतविद से कहले कौटा को कहे यहाँ कुसंस्कार अंधविश्वास ओडिया करेंगे कहीं आम युवक युवती से बाहे तेणु खाली ज्योतिष जेहेतु पढ़ी रोचंती संस्कृत रे अन्य माने कहीं बुझी पार नांती सेठी होची प्रॉब्लम एवं से संपर्क रे जो माने लिटरेचर अच्छी आपन जे ताकू पढ़िबे ये जो मंत्रोच्चारण से गुड केते क्षतिकर सेठु बुझा जीव जने महाराष्ट्रियन हिस्टोरियन से लिखिचंती भारतर विवाह संस्थार इतिहास डॉक्टर नीलकंठ रथ ताकू ट्रांसलेट करचंती मु सेटा छापी थिली ताधरे एई सब कथा वर्णित अछि जे विवाह संस्था आज आसी ए अवस्था केमिति पहुँची एवं आम विवाह संस्थाटी कौन एवं आर प्रभाव कौन पड़ू तेणु वो कहवा कथा एटा सरल सुविधा हवा दरकार साधारण लोकटी उपरे एटार एते बड़ प्रभाव न पकेवा दरकार आपण अन्य मानकु देखि समाजर चापरे आपण ए जो करूचंती केते पैसा खर्च होउची केते प्रकार हीनस्था होउचंती एटा नहले हबो नै सेटा नहले हबो नै एटा नहले हबो नै एई सब जो कथा आपण आजिर दिन रे एवं एटा परवर्ती अवस्था रे मध्ये एटार बदलिबार आवश्यकता है जोटा मु कहि दो जोटा जो प्रेशर कथा कहले जोटा जो बैचलर पार्टी कथा कहले एटा को बेजर लेखाई ना क्या बैचलर पार्टी हो बा स्टाटस सिंबल हो डीजे लगे एसु एबर चली एटा वैदिक रीतिनीति रे लेखा ही नाही वैदिक रीतिनीति रे जा लेखाई लेस बजेट रे हबो आमर जो समाजर सब वर्गर लोक मानक केमिति सामाजिक स्वीकृति प्राप्त पाइबे अर्थनीति विकास हम जमी भंडारी नहीं गोटे माली जमी आज्ञा फुलमाली देले माली बंचो आज्ञा क्षीर टी यूज हम जदि घी टी यूज हम जदि लहुणी यूज हम आज्ञा गोड़ लोकटी बंचो समाजर सब वर्गर लोक मानक देखिए कराइला बाहाघरटा पंडित एथि बंचे ब्राह्मण बंचे एथि मंत्र उच्चारण करे ब्राह्मण बंचो समस्त इकोनोमिक रिफर्म हम दीटा आत्मार मिलन सहित सात्विक दृष्टि गोटे गोटे समाज गोटे समदृष्टि रमाज गोटे संस्कार आगू बढ़ो से कराई मुझे यार विरोधी स्टाटस सिंबल लगेगा ये सब बाण फुटेबा ये सब मुझे चाहूनी आप जो कहले घी दीप लगे जब मैंने पल्यूसन हो आज्ञा आपन आज्ञा मिनिमम 10टा गाड़ी आसो पूरा से कौन आउ कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होनी आपनकर कौन बाइक चली घी दीपर मोटे आवश्यकता नहीं एटा भूल ना गाड़ीटा नहले लोक जाई परिबे नै आपण कार्बन डाइऑक्साइड कहले कार्बन डाइऑक्साइड सेति मु आंसर आपण घीटा खाया पई हिचे आपण पडिबे काई नहीं खाया पई भी हिचे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करिबे कार्बन खाया पई सुनो सेटा पॉल्यूशन होउची आपण ग्लोबल अग्नि को साक्षी रखी बाहुथली अग्नि लगेले कोन ताले पॉल्यूशन हो आज्ञा कोर्ट साक्षी देबो अग्नि को साक्षी रखी मनोरंजन बाबू को साक्षी रखी देबी सुनो कोर्ट आजिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन हैला जो लॉ हैला अग्नि कोन साक्षी रखी मानिबा ना कोर्ट ए बाई चिंदी बोली आज्ञा सेटा संसार नियम परिवर्तन हल्ला आपण फॉर्मालिटीज जा हल्ला आज हिसाब रे फॉर्मालिटीज पूर्ण करिया के मना हम तो मना साक्षी रखी नहीं नहीं अग्नि साक्षी एथि रखुतले भाई अग्नि के गोटे हमें मानुचे अग्नि को देवता मानिक हम साक्षी रखुतले साक्षी रखी जाई कि साक्षी दउ ना आपण जदी करी अग्नि लगले कार्बन डाइऑक्साइड हो जिवो आपण कहले घी दीप लगले कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत दिन रहउछ नहीं जोटा अननेसेसरी खाइबा रे कार्बन डाइऑक्साइड होउछ घी आपण अत्यधिक मांस कले मध्ये असुविधा चलिबो एठी नकले चलिबो तेणु आम कहीं करबे सेटा गोटे प्रथा रही एटा आमे आरंभ करनो आम समय करछु मु 40 वर्ष पूर्व आइतली सेतबेळ मु चली के प्रथा रही प्रथाटा को आमे क्रूप प्रथा करबानी प्रथाटा को आमे आउर की आमे सांस्कृतिक वेरा डेवलप करिया ता ऊपर दृष्टि डेवलप करी नांती आपण आज बैचलर्स पार्टी रे पकैलेनी हळदी पार्टी कोच नै हळदी कोचनी बैचलर्स पार्टी लगाओ हळदी लगे कथा कोच मुस्लिम मानकर मेहंदी आनी केंगर लगै किन जाइलेन नाचिलेनी आ कोन करछांती कुसंस्कार अछि ताको हटे दरकार हटे की हटेबो सेतबेळ को तो कहू नांती हटेला ज्योतिष कहउछन जे बैचलर पार्टी कर बोली कि हां समस्त कर होउछ ना ना
ଏମିତି ଏସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରାଗ ଥିବ ସେଟା ନାଇଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ମ୍ୟାଟର। ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଛି ଆପଣ ଚାଲିଛି ସଂସ୍କାର ବନ୍ଦ କରିବା ହଁ, ମନା ବନ୍ଦ କରୁଛି କରିବା ମୁଁ ତ କଥା ନା। କହୁଛି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହେବା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହେବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚଏସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଏସ୍। ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ତଳେ ବାହା ହେଲାଣି, କିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇକରି ବାହା ହେଲେଣି। ସବୁ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ କରିପାରିଲେ ସେତେ ଭଲ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ହେଇଛି। ବାହାଘରରେ ଆପଣ କମ୍ ଲୋକ କେତେ ଖାଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇସବୁ ରିଚୁଆଲକୁ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖବର ଆସୁଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବି ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାକଜମକ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି, ମୋ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏତିକି କରିଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଘର ଏତିକି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେୟା କରିବି, ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲେ। ଏଇ ଅଯଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ କଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର କେମିତି କରିବେ, ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କମ୍ପିଲା। ତେଣୁ ବାହାଘରରେ ବେଶୀ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ଦେଖେଇବା ଭାବ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ବୋଲି ଲୋକ ମନେ କରନ୍ତି। ତ ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାହାଘରର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ହଜିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଜାକଜମକ ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନର ଏସେନ୍ସକୁ, ସାର କଥାକୁ କେତେ ଖୋଜି ପାଉଛେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର କଥା। ସୁତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ଝିଅର ଏବଂ ଆପଣ ହୁଏତ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି ବା ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁତାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।